what's up? So, dahil ilang buwan tayong walang upload man. Ngayon, gusto ko na to eh. Kita mo ba yan? Wait. Baliktad. Bini. Ngayon, bubuksan natin si Bini. Sana wag Gwen. Or Gwen, pwede din. Yeah, sorry. Matigas pala to. What is... Kita nyo ba? Kulit! Kulit, guys! Kulit! Oh, man! Kulit! Guys, kulit to. Yeah. Sorry. Kulit yung nakuha. Swerte din. Yan o. Kulit. Si Ate Kulit. Ngayon. Ito yung isa. Walang laman. Ito. Bili. Oh, men. Kulit yung nakuha. Sheesh. Swerte din. Swerte. Nasa kwarto kasi tayo. Kulit.